que mi le livre nous comme il parle il n'y a que mi sait mais qu'elle a été à gblɔ ɖeka ke be lia na mo ne be agblɔ nu ko kɔta wokpɔ livre mo nya ɖeka ko xlẽ fifia ko xlẽ agbalẽa nu ko kpɔ le mea ko xlẽ agbalẽa nu ko kpɔ le mea be ne míasi mía kudo mí kemgbe míayi nya mɔ nya kpɔtɔa dzi ame ɖe kpe oa mati ne he míakpɔ ɖa esi ke le bia nyama o ne ma tɔ ɖo gamɔ ne le bia sevi na leke wɔ kple leke le ate wɔ kaka le akpɔ agbemavɔ ma ye ma wo le bia sevi na ɖe nka ye woŋlɔ le yewo ese gbalẽa me ma ye wo to na ma wo bena wogblɔ le yewo ese gbalẽa me bena ne eyi bena wòlɔ aƒetɔ mawo kple wo dzi blibo wo nuwɔ blibo wo ŋusẽ katã kple wo ta le susua wòle akpɔ agbemavɔ ye ma wo be nya ke le gblɔ abe dzɔdzi na ye ŋutɔ bena enyiwa be anye gblɔ wɔ kpoa ye la kpɔ agbemavɔ ya egatrɔ le bia ma wo se bena me ke nyi leke ake la nya ame ke nyi yewo prochain ma ye ma wo le to na bena ene nusu ɖe gbɔna so Jérusalem ke le gbɔna so Jérusalem ma ɖeviviwo va lé le mɔdzi ko lé le mɔdzia woƒo wo de abi ŋuti ele eku kple agbedome fifia ke ɖeviwo le Yesu gbɔa ke ya ke prêtre va lia ekpɔ ame adze ɖe fi ma eke atavi kpɔ eto ŋuti levitɔ ɖe tsã va li ke tsã kpɔ amea edzo le gbɔ ye Samaritain tɔ ɖe va li ke le kpɔ amea eku zizi nya ye le kɔkɔe be dzra abia ewɔ abia be nuwo ne tutu abia ne wɔ ne ye le kɔkɔe le sɔ dzi ye kple aubergiste ɖe gbɔ ye kple da ɖe gbɔ ye kple la ne kpɔ edzi na yi ne ɖe ega kekeŋ ko la zã ye trɔ va lia ye atu efia ne ye ma wotsɔ kpɔ prêtre be le bia se na ɖe est-ce que ke le kpɔ ame kpla leke waka ebe la le ame etɔ̃ ko va yi dome aɖe na ame ke nyi woe prochain ma enya ke nyam se amen. You pass it can me que chang balo nyara gbla mi o me que chang gbaja gba ma nyara gba kple mi o e gbo yan pata vo alo e gbo yan pata vo me que be ao e que into ajia kpora fi ke ngbo e pola gbla mi ke be play aubergiste gba eso ega ame bisona aubergiste abeli no kpo ameke jadianti ne eko valia yaso ega potiane ye ma obio ameko ye ben sola enseignant de la loi de amean kikem de memeke wonema yo ben tiebe ameke to no biantia. Okay, you pass it penetra me que chang balo nyara so kpo mia no bi ve obe enyanti o gbo pata vo alo enyo fi mia gere bibla me nya le nya pe mo nya gbanto le Luca pa gbale tamo pipi bravo attends quel blaton pour André Luc 10 verset 25 à 37 Luc 10 verset 25 à 37 il est écrit un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme,
de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'enlèvent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre. Un lévite qui arrive aussi dans ce lieu, ayant vu passa outre. Mais un samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur la propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers et lui donna à vous et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde vers lui, répondit le docteur de la loi, et Jésus lui dit, va et toi, fais le même. Amen. Amen. Luka pa gbalẽ tamewo pipi blavevɔ atɔ̃ xe ɖe blatɔ̃ vɔ adrelia dzi. Fimanɔ be eye kpɔ ɖa sefiala ɖe tsitre le ete ŋkpɔ gblɔ bena nufiala nu ka mawɔ be manye agbemavɔdo mahã? Eye wogblɔ ɖe bena nu ka woŋlɔ ɖe esegbalẽ la me mahã? Aleke xlẽm nele? Eye wòɖo ŋu nɛ bena nàlɔ aƒetɔ wò Mawu kple wò dzi blibo, kple wò luʋɔ blibo, kple wò ŋusẽ blibo, kple wò tamesu blibo, kpakple hawòvi abe ale si nèlɔa wò ŋutɔ ɖokuiwò ene. Eye wògblɔ ɖe bena eɖo ŋu nyuie, wɔ esia eye nàkpɔ agbe. Ke eya la esi wòle didim be yeatu afia na eɖokui la, egblɔ na Yesu bena ame kae nye hanyevi mahã? Eye Yesu xɔ edzi gblɔ bena ame aɖe tso Yerusalem heyina Yeriko, eye woɖadze adzodalawo si me, eye woɖe eƒe awu le eŋu, eye esi wode abi eŋu la, wodzo hegblẽ ɖi wòku afã kple afã. Ke eva ve me bena Mawu nunɔla aɖe va to mɔ ma yina, eye esi wòkpɔe la, eto ŋu heyi. Nenema ke Levitɔ aɖe hã, esi wòva ɖo teƒe la, eye wòkpɔe la, eto ŋu heyi. Ke Samariatɔ aɖe le mɔ zɔm va ɖo afi si wòle. Esi wòkpɔe la, eƒe dɔme trɔ ɖe ŋu, eye esi wòva egbɔ la, etsɔ ami kple wɛn hekɔ ɖe eƒe abiawo me, eye wòbla wo, eye esi wòtsɔe ɖo ye ŋutɔ ƒe lã dzi la, ekplɔe yi amedzrodeƒe, eye
wòkpɔ edzi eye si ŋke la etsɔ denario eve na aƒea tɔ eye wògblɔ bena kpɔ edzi eye nu si ke nagagblẽ ɖe edzi la nye la le nye tɔtrɔ gbɔ megbe la maɖo teƒe na wò. Ametɔ siawo dome kae ne susu be ezu hawòvi na ame si dze adzɔdzɔlɔ si me mahã? Eye wogblɔ bena ame si kpɔ nublanui nɛ lae ke Yesu gblɔ nɛ bena heyi eye nawɔ nenema ke. Amen. Míayi ɖe kpekpe velia dzi enumake si nye Yohanes ƒe agbalẽ gbãtɔ eta amene kpekpe amandre ke ɖe amenyi kple amewuiade 1 Jean 4 versets 7 à 8 et 16. 1 Jean 4, verset 7 à 8 et 16, là il est écrit: Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui aime n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure à Dieu, et Dieu demeure à lui. Amen. Yohanes ƒe agbalẽ gbãtɔ eta mene kpekpe amandre ke ɖe enyia dzi kple amewuiade. Kpekpe andre la gblɔ be lɔlɔtɔwo mina míalɔ mía nɔewo elabena lɔlɔ la tso Mawu me eye ame sia ame si lɔa ame la Mawu gbɔ wodzi tso eye wodze si Mawu. Ame si ke melɔ ame o la medze si Mawu o elabena Mawue nye lɔlɔ. Kpekpe wuiade la gblɔ be ame si ke ʋua ame bena Yesu ye nye eye Yesu ye nye Mawu vi la, Mawu nɔa eme eye eya hã nɔa Mawu me. Eye miawo miedze si lɔlɔ si Mawu tsɔ lɔa mi eye míexɔ edzi se Mawue nye lɔlɔ eye ame si nɔa lɔlɔ la me la eya nɔa Mawu me eye Mawu hã nɔa eme. Amen. Míayi ɖe kpekpe etɔ̃lia dzi si nye Yohanes ƒe agbalẽ. Yohanes ƒe agbalẽ gbãtɔ eta amene kpekpe wuiasieke eye ɖe kpekpe blaabɔ-ɖekɛ 1 Jean 4 verset 19 à 21. 1 Jean 4, verset 19 à 21. Là, il est écrit: Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Amen. Yohanes ƒe agbalẽ gbãtɔ eta mene kpekpe wuiasieke eye ɖe blaabɔ-ɖekɛa dzi 1 Jean 4 verset 19 à 21. Mine míalɔ̃e elabena etre mí lɔlɔ
Ne ame aɖe gblɔ be yelɔa Mawu eye wòle fu nɔvia la aʋatsokala wònye. Elabena ame si melɔ nɔvia si kpɔm wòle o la, aleke wòate ŋu alɔ Mawu si kpɔm mele o mahã. Eye miexɔ se sia tso egbɔ bena ame si ke lɔa Mawu la ne lɔ nɔvia hã. Amen. Mi se ogblɔ mi ko ɖe alo Biblia ƒom ko ɖe ame hatsotso ame ene ŋuti le Biblia me. Nene sefi aɖe di be ate Yesu kpɔ, di be akpɔ Yesu aɖe. Ame ka ƒome nyi? Di be ate Yesu kpɔ, di be akɔkɔ Yesu kpɔ. Iva Yesu gbɔ be Aƒetɔ, nu ka wòle na be mawɔ be makpɔ agbemavɔ mahã? Eye Yesu ye dzi gblɔ bena enya kɔ gbɔ ɖe segbalẽa me mahã. Ye nenem ƒe ɖekakpuia eye dzi trɔ Yesu be woŋlɔ ɖi bena lɔ Aƒetɔ wò Mawu kple wò dzi blibo, kple wò lugbɔ blibo, kple wò ŋusẽ blibo, kple wò tamesu blibo, eye nalɔ hawòvi abe wò ŋutɔ ɖokui ene. Eye sutrɔ be ke yi nena wò nenema, gake edi be yeatso afia ɖe ɖokui, edi be atso afia ɖokui alo edi be agblɔ be yenye ame nyuie ta, ebe Yesu me kae nye yeƒe havi. Ne Yesu ɖo wòaɖo eŋuti nɛ wòafia ame ke nye ame havia, etsɔ elolo do ne be nene ɖekakpui aɖe tso Yerusalem ɖo ta Yeriko. Ye le ƒe mɔzɔzɔ mea, adzoglatiwo, adzodalawo wova do go ne ƒe ɖekakpuia le mɔdzi, yewo ƒoe, wode abia ŋuti, woza wò le ŋuti, wòti afã kple afã alo eku afã kple afã. Wogblɔ be wogagblɔ hã be eku ƒoenyi. Ye adzodala mawo dzo le gbɔ. Viako dzo le gbɔa, le ebe ekugbali alo kubele ƒoƒo mea, Mawu nɔla ɖe va le yi, etsã zɔma va yi. Mawu nɔla míate gblɔ be pastor alo fada. Eva le yia, eye wòkpɔ nene ƒe amea si ku afã kple afã, eto eŋuti, metere ŋu hã tete be akpe ɖe ŋuti o, eto eŋuti va yi. Emegbea, Biblia na mía be Levitɔ ɖe hã va yi. Levitɔ nye ame kpokpla ɖe Mawu nɔlɔ tsi wɔna dɔgba kple wo. Ye hã va yi eye wòkpɔ nene ƒe ɖekakpui si ŋuti wo dabi kaka be ku afã kple afã. Ye hã to eŋuti va yi metere ŋu o. Gake Samaria ŋutsu aɖe va yi. Ye hã ye ke wòɖo fi ma ŋka wɔ eke kpɔ me nenema, yeƒe dɔme trɔ ɖe amea ŋuti, yeƒe nuwɔnuzizi na yeƒe amea ƒe nuwɔnuzizi ne ama, ye wòte ɖe amea ŋuti, wòkpɔe, ye wòɖe ami kpakple wine tsɔ kɔ ɖe abia me, kpɔsi be abia ne wòate ŋu ku, ye wòbla abia nɛ, ye wòkɔ nene ƒe amea da ɖe yeƒe sɔ dzi le blema, sɔ ye nye ʋu alo mɔ kuna blema me, titɔwo wɔna zãna numawo. Ye wòkɔe tsɔ ɖe amedzo ɖeƒe alo hotel me. Kafi ma yi dzia ma ɖe ne dɔ ɖe deke. Le blema mea, Samariatɔ kpakple Israelviwo menyi na o. Wɔe be manya ame ɖeka nye Israelvi ate ɖe Samariatɔ ŋuti o, alo anyi Samariatɔ ate ɖe Israelvi ŋuti o. Womenyi na o. Efutɔ dukɔ ve me wonyi.
Kake ike ça n'a pas quoi le capia. Et bien ne demande chose pour aller à ma de peu. Tu la maison de pia. Oti afima. O ko le capia oti afima aka mke. E ko mke, o le be ba ye pe mo so dia. Nuka wo. E de galepe gome. Chone nenape te biaji pola ameke le ko te la di alo amejo te biaji so gane. Be ne wa le be ne pe de ka pisi ti o da bia. Plus me ga ko ba ti agbe. Ba ne ba me ha be e ga ye so ne me ba su. Ye nya here ba pon ku me ne kure de ka pe antia. E de we. Ale be ni etro gbona. Ya ba he ne pe efeke ye gudu kure de ka pe antia. Alléluia. Amen. Enyake Bible na minyama Yesu bia benade. Le amopomi tension domare. Me kenye ye habima ha. Ye ka bia todo tibe. Amekene va ve. Ameko to da bia nchene. Yebe habi ebe ekema. Hey, how awe nema. Et bébé soit les miens sont alors le mifiambe mialon ameo alors mialon miameo les miens quoi fia Yesu dese banto alors Yesu na o glosser banto mais kabe allons maou ple wo diblibo ple wo lu boblibo ple on semble beau, ple, on tame sous kata, pas ple, how vi a bon temps de Q&A. N'ayebe elon how via a bon temps de Q&A, mate di voine. Ne me dibe abredi di voina yoa, mate di voine how viton. Oube allo abe bon temps de Q&A. Akelebe elomawa esi johabe allo amegoto abesi yohana sebe agbale banto na minyene mau ke pom melowa deke na te allo e alefu haovi holo ko la hadino bikimele sio miles klasme bikimele sio allo mi la home Yeme gabu, voilà gasbrasio. Vobé dans la main nyagbo. Ye egasio, alors bigasio voa. Ogbe holo antio, ogbe ha biantio. Vobé lo mau. Bida na miyabe ameko ore ma ala patoni, adiratoni. Mais au matin le mau comme le porc. Vous voyez, et agbobé il est long. Et l'autre si havi si pomme là-bas. Au matin le mau que pomme là. Si meke et si havi si pomme là-bas. Ameke bobé le maua et le ba lo havia. Benya ameke mi apim la pomme ko be nya bona lo. Benya ameke mi apim vivina ko la lo. Benya ameke nyapli kuranu aye kurano benya amerike nyapli le bare kam le school home ye kurano nya amerike nyapli la sime saranu alors manye no be hono e to be hono ye kurano alors dada be hono alors fofo be hono alors no be hono alors nyino be hono tase be hono mama hono ye kurano o la lo mesiame o la lo mesiame mi ko Samaria toya le ebi awere do anua eye bo wera to Israel bi anti Israel ko dabia ila to la be Israel ko Samaria towa o mo bibi no ka cha cha ke mo adomo voa e ba nya meke ba kholo Israel bien ko o dadje yo po oti oku afa afa amekoni yen tatao alebe dumetao Koni mau no lama papa le vito
Wo pa kple kapite o da bintia. Amerikɔ yi durekamɛtɔ nyi wɔwɔra kpɛrɛ ti wɔwɔ to ŋuti va yi gake ameyike ke mɔ kpɔkpɔ ɖeke mele be eya axɔ ne wa ye bubu va xɔ ne le egbe mea míame ko nyi kristotɔwoa míawoe nye Israelviwo ye Samariatɔwoa le egbe gaba nye ame ko menye kristotɔwo ye wole be míame so nye kristotɔwoa míalɔ ame sia ame menye kristotɔ koe la lɔ la lɔ ka lɔ trɔsubɔla hã la lɔ ame yi ke le dzi vɔe na o nene Biblia gblɔ ma wo be ne ame yi ke lɔna amea ekema edze si Mawu o ame ke lɔna be nya gbɔ oa wo dze si Mawu o elabe ka Mawu nye lɔlɔ Yohanes ba gbalẽ gbãtɔ tame ne mi le fia ena mi nya be Mawu nye lɔlɔ ke ame ke le lɔlɔ ŋuti doa ekema Mawu le me edze si Mawu ye Mawu dze si hã ne nyi bo le mia do fie alo wɔ ame ke le ɖo to mi gabesa me alo wɔ ame ke le kpɔm le video ya me ne nyi be me lɔlɔ me be nya gbɔ oa ke me dze si Mawu o ete yina tsɔtsi ete dina sɔleme ete nyi mo ƒe ame ete nyi mo ƒe ame bebi ete nyi mo ƒe me srɔ̃ ete nyi mo ƒe me xɔlɔ ne me wɔna lɔlɔ ŋuti dɔ oa me dze si Mawu me nya Mawu o Mawu mele me o alakpa dam le be dze si Mawu mate ma dze si Mawu ye ana le fu hawvi o mate dze si Mawu ye ana te hawvi le to mate dze si Mawu ye ana funya fia hawvi o mate dze si Mawu ye ana sebra no vi ŋuti o mate dze si Mawu ye ana di be hawvi be domine gble o alo wa ku hɔlɔ domine gble o Biblia na mi nya be Mawu nye lɔlɔ ke ame ke lɔ ha bia la ekema edze si Mawu de le dze si Mawua de le dze si Mawua le dze si Mawu vavã nyateƒetɔe ya ye le lɔ havi hã ye na ame ɖe wɔ ne tu atɔ kenea na ame ɖe wɔ ne tu atɔ kenea alo Eliafu ya Elena ke ya ne enya mere le mia do gabosia me alo le se mia be ŋkɔ alo le kpɔ video ya ye le nyi kristotɔ alo yina tsɔtsi va ye ekpɔtɔ le le fua me ekpɔtɔ le lia kea me nye ko be me dze si Mawu o nye ko be Mawu mele agbeme na o nye ko be menyi kristotɔ o ene kpe aɖie gbe zreka nya be kɔkɔdzo ma kpɔ gome le mo ale Biblia na mi nya be ame ko la kpɔ gome le kɔkɔdzo me ne be Kristo va Mawuviwoe Mawuviwo nye ame ko wɔna nka wɔna lɔlɔ ŋuti dɔ Mawuviwo nye ame ko lɔna me ale Biblia na mi nya be Mawue nye lɔlɔ ekema ne lɔlɔ ŋuti dɔ ezu Mawuvi Mawuviwo Yesu daba kɔdzo wɔwɔ nye hame asi gbɔmɔ le ne nye be enyi Mawuvi alo enyi kristotɔ eyina tsɔtsi gbɔ tso gbe gake mɔwɔna lɔlɔ ŋuti dɔa nye dzesi be yemekpɔ nye Mawuvi haɖo alo ebe Mawuvi nye nyamekpɔ dze blibo o Yohanes ƒe agbalẽ gbãtɔ gana mi nya be ne ame ɖe wɔ lɔlɔ ŋuti dɔa ekema Mawu be lɔlɔ zua blibo le ama me ne mi lɔlɔ ŋuti be nyagblɔma mebe ŋutsu kple nyɔnu be lɔlɔ be nyagblɔma o lo awo mebe ame atukpa si be nyagblɔma o lo awo lɔlɔ agape lɔlɔ tsimatɔe lɔlɔ megbemakpɔtɔe lɔlɔ si mehiã ɖeke tso ame ɖeke gbɔ hafi va lɔe o mikpɔ Samariatɔe kpakple Yerusalem alo Israelvia kadodo ɖeke mele ame evea dome o elabe le wo be kɔnɔnua
ouais au comme version alors du coup version on me donne à nous on me pour à nous ha on me le na na ya gbo cadeau le kemelo adomo gake ike de ka jafokwa e fe kwa perenti ne nema wa no yin gba close yan be mi amesa mesiki alomi alo amesa mesiki jina nyonania ye kwera jafokume alo kwera no hiame afimi aperenti o afimi adere no fia o bo hu mi aba mo soro fuante ni go ha ne tete le miasi nya ji nwene nya de nya ba ma wo lo afie nya de Kristo bo lo afie ekema to mo ba me mea totro jima totro agrepa gbeme ekema mawu akpo didoranti o mawu adza te penyoro jipo amen mawu anaba anyi gbaje adzedina o afi jipo aswasi o mawu anabe le woyi klo gbogbo me akpo yaira mawu anabe jijo ano pomeno mawu anabe onma kpora fisa finado ekema edensi jobe ano mo bodo me. Alléluia. Amen. Mon peignant est la paix. Mon peignant elle était paix. Mon peignant me doit de trop. Ne ma ou de mon ni pas pour ba pour e ba fon. Alors Yesu ba fote que le peignant samedi a aman veve fait amabo ni pas pour se bien aller foranti e kama ya ira to nenye. Amen. 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 Ya kwasi pe na mawuri bi abita. Ya kwasi pe ke. Mawenye lolo. Amesa mesike lolo ntido ma. Ejesi mawu. Mawu noye mame. Mawu pe lolo plus beau le mame. Nenyebe enye Kristo to. Enye movi. Ye enwamia to dome. Owe na church wu. Kasa nous qu'elle est tirée au directement. Alors on la guitare a dit les trucs pas mais. Alors on a piano a dit on le groupe musical la main. Kasa to hara we dro tu ba. O we so na say o we so ta ku ya di. Kaka o be ta ku ya di. Ta ku ya di. Ta ku ya di. O we so ne. Ho ha voilà le mele moa to floko lenye. To floko anu gbaro nenye be edoro remo vava no le mo nya gloma susu kata ano mo nyanti mano gbegbem o mano na de ke o mo ebo ga obe na lo ma plowo ta mo susu blibo nenye be lo mo vava no le mo nya gloma o ta mo susu kata